দোল পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে বলো হরি বল। উত্তরপ্রদেশে কবিতাটা একটু অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করা হয়। ধর্ষণ করে, জীব দুয়াতখানা করে, মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে টুকরো করে রক্তাক্ত দেহের উপরে লাল রঙের হোলি খেলা হয়, লাল রঙের দোলযাত্রা পালন করা হয়। তারপরে মেয়েটা যখন মারা যায়, তার পোস্টমর্টেম করার পর তার মায়ের থেকে, তার বাবার থেকে দেহটা ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ির থেকে কয়েকশো মিটার দূরে সেই মেয়েটার দেহ জ্বালিয়ে ন্যাড়াপোড়া পালন করে নির্লজ্জ যোগী আদিত্যনাথের রাম রাজ্যের প্রশাসন। 14ই সেপ্টেম্বর 19 বছরের এই বালিকা পোষ্যের জন্য খাবার আনতে জঙ্গলে গিয়েছিল। সেখানেই 4টে ততোধিক ঘৃণিত পোষ্য তাকে ধর্ষণ করে, তার দেহটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই মেয়ের অসুস্থ দেহ, এই মেয়ের ক্ষত দেহ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গ্রামবাসীরা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার পর জানলে অবাক হবেন, প্রথম 6 দিন মেয়েটা ভালো মতো চিকিৎসা পর্যন্ত পায়নি ওখানকার প্রশাসনের কাছ থেকে। 29শে সেপ্টেম্বর আমাদের এই বোন মারা যায়। 29শে সেপ্টেম্বর এই বোন যখন মারা যাচ্ছে, তখন 500 কিলোমিটার দূরে বলরামপুর নামক একটা জায়গায় আবার এক 22 বছরের বোনকে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণ করে তাকে আধমরা করে রিকশায় তুলে বাড়ি পাঠানো হয়। বাড়ি আসার পর সেই বোন মারা যায় এবং এই বোনের পোস্টমর্টেম হওয়ার পর 2 ঘন্টার মধ্যে যোগীর প্রশাসন দেহটা পুড়িয়ে দেয়। আমি দুটো ঘটনার কথা বললাম পরপর। এই শাসন বিজেপির বন্ধুরা বাঙালিকে দেবেন, বাংলায় দেবেন। আপনাদের সহ্য হচ্ছে না, বাংলাটা শান্তিতে আছে, বাংলাটা ভালো আছে। কেন বলছি আমি এই কথা? লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল, রূপা গাঙ্গুলি যারা রোজ টেলিভিশনের সামনে এসে বাংলায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় ভাষণ দেন, আজকে তাদের কাছে স্পষ্ট কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনাদের আরেক মহিলা নেত্রী ভারতী ঘোষ গত লোকসভা নির্বাচনের সময় এক তৃণমূল কর্মীকে হুমকি দিয়ে বলেছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে 2000 ছেলে ঢুকিয়ে দেবো। আজকে জানতে চাই ম্যাডামদের কাছ থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে এই 2000 ছেলেদের আপনারা ঢোকাবেন? বাঙালি মা বোনেদের যেন তারা ছিঁড়ে খেতে পারে, ভাটপাড়ায় যেমনটা হচ্ছে, আপনারা সেটা করতে চাইছেন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। উত্তরপ্রদেশে আরো একটা নির্মম ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। বিজেপির বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে, গণধর্ষণ করে তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে। সেই কুলদীপ সেঙ্গারের বিরুদ্ধে সেই ধর্ষিতা, গণধর্ষিতা বোন আমার থানায় মামলা করতে যায়, পুলিশ প্রশাসন তাকে তাড়িয়ে দেয় যেহেতু বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা করতে এসছে। মেয়েটা বাড়ি ফিরে আসে, তার বয়স্ক 70 বাবা, যে বাবা কাঁপে, নার্ভের প্রবলেম, সেই বাবাকে নিয়ে থানায় যায় মামলা করতে। পুলিশ প্রশাসন মেয়েটার বাবাকে থানায় পুরে দেয়। থানায় পুরে মেয়েটাকে বলে যদি আবার মামলা করতে আসিস তোর বাবাকে মেরে ফেলবো, এবং পুলিশ তাই করে। মেয়েটার বুড়ো বাবাকে জেলের মধ্যে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে যোগীর পুলিশ। হ্যাঁ, মেয়ের ধর্ষণের জন্য মামলা করতে এসেছিল, ডায়েরি করতে এসেছিল। এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, মেয়েটা একটা উকিল ঠিক করে লড়াই করার জন্য, সেই উকিলকে মার্ডার করে দেয় যোগীর প্রশাসন, বিজেপির লোকজন, কুলদীপ সেঙ্গারের লোকজন। বেঁচে থাকে মেয়ে, মেয়ের মা, মেয়ের আরেক উকিল এবং মেয়ের কাকিমা। শুনলে অবাক হবেন, এরা 4 জন যখন গাড়ি করে ফিরছে, একটা পাঞ্জাব লরি দিয়ে গাড়িটাকে পিষে দেওয়া হয়। শুধু আমার ধর্ষিতা বোন আরো একবারের জন্য কোনোভাবে বেঁচে যান। মেয়েটার মা পিষে যায়, উকিলটা পিষে যায়, মেয়েটার কাকিমা পিষে যায় এবং স্পট ডেট হয়ে যায়। এবং এই আমার বোন আজও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, শুধুমাত্র একজন বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে গেছিল বলে পুরো পরিবারটাকে শেষ করে দিয়েছে। একটা উদাহরণ দেখাতে পারবেন বাংলায়? 2014 সালে যেটা 34 জন সাংসদের মধ্যে একজন সাংসদ, 2019-এ যেটা 22 জন সাংসদের মধ্যে একজন সাংসদ, 2011 সালে যেটা 184 জন বিধায়কের মধ্যে একজন বিধায়ক, 2016 সালে যেটা 211 জন বিধায়কের মধ্যে একজন বিধায়ক। কারোর বিরুদ্ধে এরকম ঘটনা ঘটেছে? বাংলায় একটা ঘটনা দেখাতে পারবেন যেখানে পুলিশ প্রশাসন ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করেছে? না। যে বন্ধুরা এখানে কামদুনি বা পার্কস্ট্রিট নিয়ে কথা বলতে আসবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখ, পার্কস্ট্রিটের অপরাধী জেলের সাজা ভোগ করছে। কামদুনির যারা অপরাধী, কেউ কেউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কাটছেন এবং কেউ কেউ ফাঁসির দিন গুনছেন, ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং কামদুনিতে গেছিলেন, আর এখানে যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন ডায়েরিটা পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করে। এটাই তফাৎ মমতার রাজত্ব আর রাম রাজত্বের মধ্যে। এখানেই নির্মমতার শেষ নয়। শুনুন, যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন এই যে পরিবারের সামনে থেকে তাদের মেয়ের নিথর দেহটাকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং তার পরিবারের হাতে দেহটা দেওয়া পর্যন্ত হলো না, সেই মেয়ের বাবাকে দিয়ে মুচলেখা লেখানো হয়, আপনি লিখে দিন আপনি যোগীর প্রশাসনের কাজে সন্তুষ্ট। যার মেয়ের দেহটা তার চোখের সামনে থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে যে বাবা তার মেয়ের ওই ক্ষতবিক্ষত জীব কাটা মেরুদণ্ডটা ভাঙা দেহটাকে দেখেছে, মেয়ের দেহটা পোড়ানোর অনুমতি পর্যন্ত সেই বাবাকে দেয়নি, তার চোখের সামনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই বাবাকে দিয়ে পরের দিন লেখানো হচ্ছে যে আপনি বলুন আপনি প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। এটা রামরাজ্য, এটা রামরাজ্য। দুদিন আগেই যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন ঘোষণা করেছিল উত্তরপ্রদেশে রামলীলা আয়োজন করা গেলেও বাঙালিরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে পারবে না প্যান্ডেল করে। বাড়িতে যদি করতে চান তো করতে পারেন, কিন্তু বাইরে করা যাবে না, কিন্তু বাইরে রামলীলা করা যাবে।
আমি তখন ভাবলাম যে কেন এই নির্দেশ। আজকে বুঝতে পারছি, যে রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে আসুরিক শক্তি, যে রাজ্য অসুরে ভরে গেছে, সেই রাজ্যে কি করে এই অসুরেরা মা দুর্গার পুজোর অনুমতি দেবে বলতে পারেন? যে রাজ্যে বিজেপি সরকারে সেই জায়গায় ধর্ষণের ঘটনা যেন লাগাম ছাড়া। বিজেপির জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, সাংসদদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ভুরি ভুরি। শুধু বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় আছে সেটা কেন, আপনি বাংলা দেখুন, রোজ আপনি খবরের কাগজ খুললে বা নিউজ পোর্টালে দেখতে পাবেন বিজেপির এই নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, ওই নেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ওই নেতা পদের লোক দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে, ওই নেতা সহবাস করেছে। আমি বলছি, একটা দল ক্ষমতায় আসার কথা ভাবছে, শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসেনি, সেই দলেরই বিভিন্ন শাখা সংগঠনের বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। কেউ তার কোনো মহিলা কর্মীকে শিয়ালদা স্টেশনের দোতলায় রাখছেন, কেউ বা ইনবক্সে বলছেন পথ পাইয়ে দেবো, আমার সাথে তোমাকে শয্যাসঙ্গী আমার হতে হবে। এটা হচ্ছে বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির বাংলার কন্ডিশন। ভাবুন, বিরোধী থাকাকালীন এরা যদি এই অবস্থা করে, তাহলে যদি ক্ষমতা দখল কোনোভাবে করতে পারে, তাহলে কি বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হবে। এরা তো থাকবেই, তার সাথে ভারতী ঘোষের কথা অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ থেকে ঢোকা 2000 ছেলে, তারা বাঙালি মা বোনেদের ছিঁড়ে চিবিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে জিভ কেটে রাতের ডিনার করবে। আমি জানতে চাই, দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ড নিয়ে তো গোটা শহর দিল্লির বুকে নেমে পড়েছিল, তখন ছিল বিজেপির উস্কানি, বিজেপির হাত। কেন? কারণ নির্ভয়া আন্দোলন ছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর একটা চাবিকাঠি বিজেপির জন্য, তাই সম্পূর্ণ সমর্থন বিজেপিও দিয়েছিল এই আন্দোলনে। কিন্তু আজ এই মেয়েটা উত্তরপ্রদেশের একটা ছোট্ট গ্রামের একটা দলিত মেয়ে বলে এই মেয়েটাকে নিয়ে রাস্তায় নামা হবে না, এই মেয়েটাকে নিয়ে জল কামানের সামনে যুবক যুবতীরা দাঁড়াবে না। দিল্লির ঘটনা রাজধানীর বুকে ঘটা ঘটনা, আর এটা উত্তরপ্রদেশের একটা ছোট্ট গ্রামের ঘটনা বলে দুটোর গুরুত্ব আলাদা। এই বোনের কি যন্ত্রণা কম? আমরা বুঝতে পারিনি, জানেন তো, নরেন্দ্র মোদী যখন বলেছিল বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, তখন আসলে ওটা পড়াও বলেনি, ওটা পোড়াও বলেছিল। শুনতে কোথাও একটা ভুল করেছিলাম। লকেট দেবী, অগ্নিমিত্রা দেবী, রূপা দেবী, শুনছেন? বাংলায় আপনারা অনেক ভালো আছেন। আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য দিয়েছে কলকাতা ভারতবর্ষের সবচেয়ে নিরাপদ শহর। আপনার কেন্দ্রীয় সরকার তথ্য দিয়েছে ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনে আপনাদের শাসিত রাজ্যগুলো প্রথম সারিতে। আপনার সরকার বলছে বাংলায় আপনি ভালো আছেন। বুঝতে পারছেন? তাই রাজনীতি করার আগে একটুখানি আয়নায় সকালবেলা উঠে মুখটা দেখবেন ম্যাডামেরা। আর আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন না, হাতরাসে দেখুন হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে মিডিয়াকে আটকে দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ যে বিরোধীরা যেতে চাইছেন তাদের আটকে দিয়েছেন। কেন আটকে দিয়েছেন? এই গণতন্ত্র আপনারা বাংলায় দেবেন, এই রামরাজ্য আপনারা বাংলায় দেবেন, তারপর একজন মহিলা হয়ে নির্লজ্জের মতো ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনীতি করবেন। ধিক্কার ছাড়া আপনাদের কিছু জানানোর নেই। আর একটা কথা বারবার বলে দিচ্ছি, শুনে রাখুন ম্যাডাম, বাংলা উত্তরপ্রদেশ হবে না। বাঙালিরা বুথে বুথে, চায়ের দোকানে, বাজারে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে। বাঙালিরা উত্তরপ্রদেশের ওই 2000 ছেলেকেও অ্যালাউ করবে না, আর বাঙালিরা তাদের ঘরের মা বোনদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা দেখাও অ্যালাউ করবে না। আপনাদের ঘটি উল্টানোর সময় এসে গেছে ম্যাডাম, প্রস্তুত হন। अगर मुख्यमंत्री जी एक बार और कहता हूं कि अगर इंसाफ ना दिला पाओ ना उस बेटी का, तो इन चूड़ियों को पहन लेना और इन चूड़ियों को पहनकर कहीं जाके अपने मुंह को छिपा लेना। मुख्यमंत्री को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, और आपको कहीं से सूट सलवार और साड़ी मिल जाए तो वो सूट सलवार साड़ी पहन के हाथों में ये चूड़ियां पहनकर घर के अंदर छुप कर बैठ जाइए कोने में, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री जो देश की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है, योगी नहीं हो सकता। क्योंकि राम को मानने वाले लोग लंका तक कूचकर रावण का विनाश कर देते हैं, और ऐसे राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिस देश की सीता सुरक्षित और महफूज ना हो। अरे नामर्दो, नपुंसकों की औलादो, अरे कम से कम एक बार इतना तो सोच लेते कि आपके भी घर में कोई बहन, बेटी या माँ होगी, जिस माँ ने आपको जन्मा है, कम से कम एक बार उसके रक्त का, उसके खून का, उस माँ के दूध के कर्ज को तो याद करते थे। ये योगी के भेष में ढोंगी है, ये राम की आड़ में कंस का खेल चला रहा है, ये कृष्ण की आड़ में कंस का भेष धारण किए हुए ये राम का वंशज नहीं हो सकता, ये कंस की औलाद है इस देश के अंदर, ये रावण का भेष है। और आपको बता योगी जी के पास तो बहुत सारा काम है, वो देश की बेटियों को देखें, उत्तर प्रदेश की बेटियों को देखें या गायों को देखें, क्योंकि ये भी तो एक काम है। अगर मेरा बस चले तो इस उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को इस गाय के खूंटे से बांधकर पूरे हाथरस से लेकर पूरे लखनऊ तक खदेड़ने का दम रखता हूँ। इतना दम है। ये गाय अगर रातों रात उस बहन बेटी के शव की बजाय गाय को जलाया होता ना, तो
तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया होता। आज आप देखिए रातों रात उस बेटी के शव को जला दिया जाता है। और देश का दुर्भाग्य है ये कि देश के अंदर तलाक एक साल में भले ही 12 होते हैं, लेकिन बलात्कार हर 12 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मुल्क के लोगों को 3 तलाक के ऊपर कानून चाहिए, लेकिन रेप और बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं चाहिए। शिखर धवन की उंगली में चोट आ जाने पर यह देश का प्रधानमंत्री उसे संवेदना व्यक्त करता है, और देश की फूल जैसी बच्ची के बलात्कार को लेकर इससे एक ट्वीट नहीं किया जाता है। कुवैत का शासक मर जाने पर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करता है। बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाने पर इसके हलक में ना जाने कौन सा फेविकॉल अटक जाता है कि इसकी हलक से आवाज नहीं निकलती। ये योगी के भेष में ढोंगी है, ये राम की आड़ में कंस का खेल चला रहा है, ये कृष्ण की आड़ में कंस का भेष धारण किए हुए ये राम का वंशज नहीं हो सकता। ये कंस की औलाद है इस देश के अंदर, ये रावण का भेष है। और आपको बता दूं कि रावण तो वो था जिसने पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये कंस का अवतार है। अरे बहन बेटी की हिफाजत के खातिर तो राजा महाराजाओं के समय में भी 7 समुंदर लांग दिए जाते थे और इन जैसे पापियों का, दुष्टों का विनाश कर दिया जाता था। और आज 21वीं सदी के अंदर भी इस जैसा मुख्यमंत्री इस देश के नाम पे धब्बा है। अगर मुख्यमंत्री जी, एक बार और कहता हूं कि अगर इंसाफ ना दिला पाओ ना उस बेटी का, तो इन चूड़ियों को पहन लेना और इन चूड़ियों को पहनकर कहीं जाके अपने मुंह को छिपा लेना। यही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उपाय होगा देश की जनता से बचने का, क्योंकि अब जनता से छिपने का और उनसे मुंह छिपाने का आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। फिर से बेटी बर्बाद ना होती कोई बात, उन्हें कोई ऐसी याद होती कोई, वो समझते फिर से औलादों के दर्द, वो समझते फिर से औलादों के दर्द को, काश उनके भी घर कोई औलाद होती। अब कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले हैं वो खुद बेऔलाद हैं। आज शायद मैं अपनी भाषा का, अपनी मर्यादा का थोड़ा सा पालन ना कर पाऊं, आज शायद भाषा की वाणी को भी मैं क्रॉस कर जाऊं, तो उसका कारण यह है कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई है। अरे नामर्दो, हिजड़ो, नापुंसकों की औलादो, कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो। और सबसे बड़ा नापुंसक वो नहीं होता जो एक बच्चे को जन्म ना दे सके, सबसे बड़ा नापुंसक आज देश के अंदर वो है जो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी इसके अंदर जाति और धर्म को ढूंढ रहा है, अभी भी इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम के एंगल को तराश रहा है। अरे नामर्दो, नापुंसकों की औलादो, अरे कम से कम एक बार इतना तो सोच लेते कि आपके भी घर में कोई बहन, बेटी या माँ होगी। जिस माँ ने आपको जन्मा है, कम से कम एक बार उसके रक्त का, उसके खून का, उस माँ के दूध के कर्ज को तो याद कर लेते, जो आपने दूसरी बहन के साथ में, बेटी के साथ में इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जुर्म कर दिया। अरे वो बेटी तड़प रही थी, रो रही थी, उसकी आंखों से वो चीख निकल रही थी, उसकी जीभ तक आपने काट दी, जीभ उसकी कटी और गूंगी पूरी देश की सरकार हो गई, बहरा देश का मुख्यमंत्री हो गया। नहीं मान सकता कि ये जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा है ये योगी है, नहीं मान सकता ये भगवान श्री राम की विचारधारा का व्यक्ति है, क्योंकि और ना जाने किसने एक कैंडल मार्च की शुरुआत कर दी, नहीं तो बहन बेटियों के सम्मान में तो लंका फूंक दी जाती थी। नहीं कह सकता कि ये योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये योगी है। योगी नहीं हो सकता, क्योंकि राम को मानने वाले लोग लंका तक कूच कर रावण का विनाश कर देते हैं। और ऐसे राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिस देश की सीता सुरक्षित और महफूज ना हो। आज सीता के ऊपर जो कांड हो रहे हैं, सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए में कीमत लगा रहा है? रातों रात एक टीम का गठन किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है STI। टीम बनाई जाती है कि जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। अरे एक बात बताइए, सोच के देखिए, जिस पुलिस वाले ने उस परिवार को देखने नहीं दिया, अंतिम क्षण में उस बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, वो पुलिस वाले तहकीकात करेंगे? एक बात बताइए, एक देश का राष्ट्रपति मर जाता है या एक देश का शासक बढ़ जाता है तो देश का प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट डालता है उस बेटी को लेकर, उस बेटी की संवेदना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न ट्वीट डाला है, न एक बार प्रधानमंत्री देश की जनता के बीच आके बोले। देश का मुख्यमंत्री नहीं बोला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये योगी, कि मेरे को संवेदना है उस बेटी के लिए, मुझे दर्द है। कहां से बोलेगा? क्योंकि इनके घर में, खुद के घर में इनके बेटियां नहीं है, ये खुद बेऔलाद हैं। सरकार चलाने वाले ये बेऔलाद हैं। और आज मुख्यमंत्री को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
ये चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, और आपको कहीं से सूट सलवार और साड़ी मिल जाए तो वो सूट सलवार साड़ी पहन के हाथों में ये चूड़ियां पहनकर घर के अंदर छुप कर बैठ जाइए कोने में, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री जो देश की हिफाजत नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। और आप जैसे लोग कभी श्री राम के वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि श्री राम वो थे जिन्होंने प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। आप तो इतने निकम्मे नाकारा हो कि 25 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस बेटी के दर्द की। आप जैसे लोग धब्बा हो, आप जैसे लोगों पे थूकता हूं मैं, और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल लोगों कि तुम आज दिखा रहे हो वो कंगना को लेकर, सुशांत को लेकर और ड्रग्स को लेकर। तो इतनी तो शर्म कर लो, उस बेटी की मां तड़प रही है सड़क पर, एक बार आकर तो पूछ लो कि मां तेरे साथ क्या घटना हुई है, तेरी बेटी के साथ क्या हुआ। कम से कम इंसाफ के लिए आवाज तो उठा लो, वरना ऐसे चैनलों को बंद करके बैठ जा। अगर हम जैसे लोगों का बस चलता है ना, तो ऐसे बलात्कार करने वाले लोगों को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती। आज एक बात बताइए, आज कहना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी कि काश आपने देश के संविधान के अंदर एक ऐसा प्रावधान बनाया होता कि बलात्कार करने वाले आरोपियों के लिए ना कोई कोर्ट होता, ना कोई जज होता, ना कोई पुलिस होती, ना कोई सीबीआई होती, ना कोई ईडी होती। सिर्फ एक ही सजा होती, वो होती बीच चौराहे पे गर्दन सर से अलग कर दी जाए, धड़ से अलग कर दिया जाए सर को। ये सजा होनी चाहिए थी। आज एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका विपरीत है, बेटी को जलाओ और अपराधी को बचाओ। यह है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का असली चेहरा जो आज लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। अरे नामर्दो, नपुंसको, कम से कम अब तो अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचो। आज समझ में आता है कि इस देश के अंदर ऐसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है, इस देश के अंदर ऐसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है, स्मृति ईरानी जैसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है जिनको आप जैसी बहन बेटियां संसद बनाकर संसद तक भेजती हैं। ये औरतें सांसद बनने के लायक नहीं है कि एक महिला होकर एक बेटी के दर्द के लिए आवाज नहीं उठा रही। अगर आज स्मृति ईरानी जी, अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो आज बैठो संसद के बाहर धरने पर, निकलो अपने घर और मकानों से और इन बेशरम बेहया इन बलात्कारियों को फांसी की सजा की मांग करो। पुलिस वाला सीधे मुंह बात नहीं करता। अरे आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कभी भी रात के वक्त किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता और ये रातों को अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे दलालो भड़वो, कम से कम थोड़ी तो इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर बाकी है, और अगर अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर इतनी सी भी इंसानियत अगर बाकी है तो उस बेटी बहन के लिए आवाज उठाओ। क्या उत्तर प्रदेश का यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी यही कहता, अगर ये बलात्कार किसी नेता की बेटी के साथ होता तो क्या मुख्यमंत्री ये कहता कि मैं 25 लाख दूंगा? अरे 25 लाख देश की जनता आपको देगी, आप उन बलात्कारियों को फांसी देके दिखाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो 25 क्या 50 लाख देगी देश की जनता आपको। आप फांसी तो देकर दिखाओ उनको। है आप में दम फांसी देने का? है आपके कानून में दम? अगर आपके कानून में इतना दम होता ना, आपके अंदर फांसी देने का इतना दम होता, तो आज आपका कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे बलात्कारी आज जेल के अंदर बैठ के जेल की रोटियां नहीं खा रहे होते, बल्कि फांसी के तख्ते पे झूल गए होते।